खुलुमखा जत हास्टेनि orang sekitar kami sajak-sajala ane saya operat cakra mapani saman aku butuh narik di sana ini biasa baitan sat-sat jadi sidang sama saja kamu malah bilang aku sanai tu bilang mah belai 14 dan belai untuk ulama naman sa balik ni maya ang wansuk mani bapak mani kok bapak keluar mani kok lagi mana orang satu ni kisah mana lu pernah nebaskan apa mana apa nak sawi no jarak tebina masa ya mana ya masuk ya no ni sama bahasa ka tuh mangkil tungka tuh itu cuma awal lagi narap mukna serang serius habna basan saya dora kalau oh hai bong ka odo khana kemana kiri drugs ni against fight ekjane mane ni against perang kisah narap nuk baik ang tabal saya untuk mabuya narap tuwi mana sang serius habna bisinte ani baithangni ration card persanto ang paroksa bukhakri seraino sigla sugesa 18 boson bage dan dijak naro serang sedang habana publish kajak awai mun pajak awan naro nai manu ang tatal saya mama awai kena sekretari saja ang ono bisik-bisiko ini horo jasa video mas kabo belai jawab asing hor ni sata jarawo mungia kami ia sabana pun harusnya birin dia kayu soman jari ane mungai belai wana masing tu abo no mungkin nama ani jago soman jari wo kamu ni mention ka angna porik nari na ke sabo klai abo bangna masam oro o soman jari wo angka government of Tripura in the court of the executive magistrate Teliamura White Tripura notice oro case number 15 मुझे कमी 2024 सेक्शन फेपा जाता यो ऑब्लिगस 107 CRPC फर्स्ट पार्टी का नेम ऑफ द फर्स्ट पार्टी गौतम देववर्मा ऑफ मुंगिया कमी ओसी बोंगाई और फॉरवर्डेड टू द ओसी मुंगिया कमी PS फॉरवर्ड करेंगे और second party है आंग सकता name of the Ajit Devarma second party jadi orang वो tabu mention kau kata mo और जे समंजारी वो सीजक मानी नरना नरना और बांग्ला बेसी वो लोग और वो mention kau जगह जेहतु तेलियामुरा कलनपुर एवं मुंगिया कामी सेहा मूल्य जाना गिए छे जे আপনার আপনাদের দ্বারা এলাকার শান্তি ভঙ্গ সম্ভাবনা রহিয়াছে সেহেতু আদালত হইতে আদেশ করা যাইতেছে যে আগামী 18/4/2024 বেলা 10 গতিকায় অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া শান্তি রক্ষার নিমিত্তে কেন 6 মাসের জন্য 5000 টাকার বন্ড ও একজন জামিনদার সহ মুসলিকা দিবেন না তাহার কারণ দর্শাইবেন অনথায় আইন আমলে আসিবে অভয় খাই খরচ জামিন লাঙ্গै আগাম জামিন মানাनाय आं
ताबो कखाया बसे फायो खापानि ताखते बुखुसं ओ व्यक्ति अजित देबबर्मा चाया करै बसामंगै तंगानि ताबुकबानि बसानां हस्टेल भर्ती खायमिया आबुकुबि 18 बोसोरनि बागै रेशन कार्ड सेक्रिफाइस खायखां गुबै लामुबो हिंका पुलिस सावो नायमथां सावो जत पुलिस नि कक्साया पाब्लिक जोंबाय सामो तंदि पुलिस न साहाय्य खायदि पुलिस न मदद खायदि हेल्प खायदि हिंगाइसे जिफ्रावो जों सानाय जतनि बागैनो हामनाय आनि भिडिअ न कायसा कायसा नुगना ड्राग्स नि एगेन्स्ट फाइट खायो आं जानदमुना थंमा रमवां तिसावां अननायनि एगेन्स्ट कक्सावो फेकजानाय माने बे चाल देहने आइमन खायो फियाबा तिनि सामुं गाहाम दाहिनाय हामे दाहिनाय आलाने बसायनिया अ सामुंनि नया पेरि बारै मालेमान खां सामुं गाहामनि बथायनो हैनाय ताव हैनाय मंगिया गामि थानानि बखाक्ति जारि खायजाकबानि नोटिस कोर्टनि हयते फायजाक आबले मानखा आं तुमुंनो समाजद्रोही बरक हंखाय अशान्ति बरक तन्नाय हिंखा अशान्ति तन्नाय बरक हंखाय तामुनि बागै आं तिनि बिसि दक कक्तमाथुमानि हापार तंनाय मानखा लुकुतां आनो कमेन्ट हामिया खाया आनि एकता कमेन्ट नाराव नुगना गंजबमानि या जेता कुबैनो सावो जेता कुबैनो नंगौ हंखाय तामुनि बागै हठात अबहायगाय नोटिस जारि हिंखा लुकुरक याखेबा पाब्लिक केबो कमप्लेन खायावै आनि मुंगे एलिगेशन पिएसत लांयावै न अरावो डाइरेक्ट फार्स्ट पार्टी मुंगिया गामि पिएस नि ओसी आव बाहायकिं मानखा ना ओंनानि